Iya, kita lanjut ke latihan selanjutnya. Ini ada contohnya ich fahre nach Köln. Ya, kita hanya mengganti subjeknya menggunakan er. Di sini adalah er fährt nach Köln. Ya, dia pergi ke Köln. Saya pergi ke Köln, dia pergi ke Köln. Ya, fahren. Tentu saja yang berbeda adalah subjeknya, yang satu ich, yang lainnya er, kemudian tentu saja juga konjugasi dari kata kerja. Di sini dalam hal ini ich fahre menjadi er fährt nach Köln. Ya. Ich lese ein Buch. Jika menggunakan er menjadi er liest ein Buch. Dia membaca buku. Saya membaca buku, dia membaca buku. Ini adalah konjugasi, kita pernah mempelajarinya di awal. Ya. Ich nehme einen Füller. Er nimmt einen Füller. Saya mengambil sebuah alat tulis, sebuah pulpen, sedangkan er-nya er nimmt einen Füller. Dia mengambil sebuah pulpen. Ich fahre nur bis Bonn. Saya pergi sampai Bonn. Er fährt nur bis Bonn. Dia, laki-laki, fährt nur bis Bonn. Pergi sampai ke Bonn. Ich lese eine Zeitung. Saya membaca sebuah koran. Er liest eine Zeitung. Dia, laki-laki, membaca sebuah koran. Ya. Ich kaufe eine Fahrkarte. Saya membeli sebuah tiket. Ya, tiket, mungkin tiket bus, tiket kereta. Kemudian, er kauft eine Fahrkarte. Dia, laki-laki, membeli sebuah karcis atau tiket perjalanan. Ya. Ich gehe in die Talstraße. Saya pergi ke Talstraße. Menjadi er geht in die Talstraße. Ich nehme den Schnellzug. Saya mengambil kereta cepat. Ya. Ich nehme den Schnellzug. Artinya dia naik kereta atau saya naik kereta cepat. Ich nehme den Schnellzug menjadi er nimmt den Schnellzug. Dia naik kereta cepat. Ich steige in den Zug ein. Er steigt in den Zug ein. Ya, saya naik ke kereta api. Dia naik ke dalam kereta api. Dia memasuki kereta api. Ya. Contoh selanjutnya, der Zug fährt ab. Ya. Nah, ini kita akan menambahkan beberapa keterangan dalam kalimat yang sudah ada. Misalnya, der Zug fährt ab. Ya. Kemudian kita tambahkan der Zug fährt in Köln ab. Ya. Jadi ini bagaimana kita menambah keterangan dalam sebuah kalimat. Ya. Seperti halnya ini, der Zug fährt ab menjadi, artinya adalah kereta berangkat. Ya. Kereta sekarang berangkat. Kemudian der Zug fährt in Köln ab. Ya. Tambah keterangan di kota. Ya. Der Zug fährt in Köln ab. Kereta berangkat di kota Köln. Ya. Tambahin keterangan waktu. Der Zug fährt um 12 Uhr in Köln ab. Ya, kurang B-nya di sini ya. Der Zug fährt um 12 Uhr in Köln ab. Jadi kereta api berangkat jam 12 di Köln. Ya. Mari kita lihat contoh-contoh kalimat lainnya. Ya. Herr Breuer steigt ein. Ya. Herr Breuer naik. Mr. Breuer naik. Ya. Mungkin dia naik mobil bisa, karena tidak ada keterangan di sana. Ya. Tapi sekarang kita lihat pengembangan kalimatnya menjadi Herr Breuer steigt in Mainz an. Ya, berarti ini naik kereta atau naik bus. Ya. Der Herr Breuer steigt in Mainz ein. Ya. Mr. Breuer naik di kota Mainz. Ya. Sekarang kita tambahkan kalimat itu dengan keterangan waktu 9 Uhr menjadi Herr Breuer steigt 9 Uhr in Mainz ein. Ya. Contoh selanjutnya, mein Freund kommt an. Teman saya sekarang tiba, datang. Kita tambahkan Paris. Ya. Mein Freund kommt in Paris an. Kemudian heute, kita tambahkan ke sana. Mein Freund
kommt heute in Paris an. Jadi ada penambahan keterangannya di sana. Kemudian Frau Meier fährt ab. Ibu Meier berangkat. In Berlin, Frau Meier fährt in Berlin ab. Keterangan waktunya, Frau Meier fährt um 5 Uhr in Berlin ab. Ja. Peter steigt aus. Ja. Peter steigt in München aus. Kemudian jamnya, Peter steigt in München um 7 Uhr aus. Atau Peter steigt um Peter steigt um 7 Uhr in München aus. Keduanya kita bisa pakai ya. Bisa Peter steigt in München um 7 Uhr aus atau Peter steigt um 7 Uhr in München aus. Atau Peter steigt in München um 7 Uhr aus. Ja. 5. Das Taxi kommt an. Ada bei Peter um 6 Uhr. Ya. Maka jawabannya, das Taxi kommt bei Peter an. Das Taxi kommt bei Peter um 6 Uhr an. Atau das Taxi kommt um 6 Uhr bei Peter an. Yang mana-mana kita bisa pakai ya. Tidak mempengaruhi arti sebuah kalimat ya. Anton fährt ab. Jawabannya adalah menjadi Anton fährt in München ab. Keterangan pünktlichnya. Anton fährt pünktlich in München ab. Atau Anton fährt in München pünktlich ab. Ya, bisa saja ya. Wiederholung ya. Ini adalah sebuah latihan. Ada dua kata yang dalam bahasa kita tentu saja berbeda ya. Atau dalam bahasa kita menggunakan kata yang sama, yaitu jam. Dalam bahasa Jerman ada Uhr, ada Stunde. Ya. Untuk ini sama-sama berarti jam ya, tapi tentu saja penggunaannya berbeda ya. Stunde berarti itu kita gunakan untuk durasi ya, untuk lamanya sesuatu, sedangkan Uhr itu untuk jam ya. Kita lihat contoh ya, untuk memperdalam pemahaman kita. 1. Der Schnellzug fährt um 8 bis 10 . Er fährt 2 . Menjadi, der Schnellzug fährt von 8 Uhr bis 10 Uhr. Er fährt 2 Stunden. Ya. Jadi kereta cepat berangkat atau memerlukan berangkat mulai jam ya. Kereta cepat berangkat mulai jam 8 sampai jam 10. Er fährt 2 Stunden. Dia memerlukan waktu 2 jam ya. Jadi dalam bahasa Indonesia maka kita akan bisa mengartikan kereta cepat berangkat mulai jam 8 sampai jam 10. Dia memerlukan 2 jam perjalanan ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa memahami dengan melihat contoh ini, tentu saja pemahaman kita akan lebih tepat ya daripada hanya menghafal Uhr jam, Stunde juga artinya jam ya. Kadang-kadang orang bertanya, loh ini sama jam bagaimana penggunaannya? Sekarang disinilah tempatnya ya. Untuk nomor 2, der Unterricht dauert 9 Uhr bis 12 Uhr. Er dauert 3 Stunden. Ya. Pelajaran itu mulai jam 9, dauert berlangsung mulai jam 9, von berlangsung mulai jam 9 sampai jam 12, dan pelajaran itu berlangsung 2 jam. Ya. Der Unterricht dauert von 9 Uhr bis 12 Uhr. Es dauert 3 Stunden. Ja. Wir haben heute 6 Stunden Unterricht. Ja. 6 Stunden Unterricht, bukan 6 Uhr. 6 Uhr itu berarti jam, tapi Stunden itu menunjukkan lama. Jadi
pelajaran kita sekarang berlangsung 6 jam. Wir haben heute 6 Stunden Unterricht, 6 jam pelajaran. Haben Sie eine Uhr? Wie viel Uhr ist es? Ya. Nah, ini adalah waktu ya. Apakah Anda punya jam? Jam itu berarti ya jamnya itu jam tangan misalnya ya. Atau jam dinding ya. Wie viel Uhr ist es? Jam berapa sekarang? Ini adalah bagaimana kita menanyakan jam. Ya. Haben Sie die Uhr? Apakah Anda punya jam? Itu artinya dia menanyakan jam ya. Haben Sie die eine Uhr? Kemudian ini, wie viel Uhr ist es? Jam berapa sekarang? Frau Meier hat in München 3 Stunden Aufenthalt. Ja. Sie geht in die Stadt und kauft eine Uhr. Ya. Ibu Mayer memiliki waktu tunggu. Aufenthalt ini adalah semacam menunggu 3 jam di München. Ya. Menunggu untuk mungkin atau kita bisa mengartikan pemberhentian. Ya. Pemberhentian selama menunggu 3 jam. Ya. Jadi Ibu Mayer itu di München menunggu selama 3 jam ya. Sie geht in die Stadt, dia pergi ke kota, sie geht in die Stadt und kauft eine Uhr dan membeli sebuah jam. Jam tangan ya atau jam dinding bisa aja ya. Kemudian ich arbeite heute nur 2 Stunden. Jadi lamanya ini. Jadi ich arbeite heute nur 2 Stunden, um 11 Uhr fahre ich nach Hause. Ich arbeite heute nur 2 Stunden und um 11 Uhr fahre ich nach Hause. Saya bekerja sekarang 2 jam dan jam 8 saya pulang ke rumah. Ya. Jetzt ist es 6 Uhr. Ya. Sekarang jam 6. Sekarang ini jam 6. Jetzt ist es 6 Uhr. Ich habe 2 Stunden Zeit. Saya punya 2 jam waktu. Saya masih punya waktu 2 jam. Ya. Jetzt ist es 6 Uhr, sekarang sudah jam 6. Kemudian ich habe noch 2 Stunden Zeit. Saya masih punya 2 jam waktu. Saya masih punya waktu 2 jam. Ya. Wie viel Uhr ist es? Ya. Seperti yang di atas itu sama. Jam berapa sekarang? Wie viel Uhr ist es? Ya. 7 Uhr schon. Sudah jam 7-nya. 7 Uhr schon. Ich habe nur noch eine Stunde Zeit. Saya masih punya waktu 1 jam. Ya. Ich habe nur noch eine Stunde Zeit. Saya masih punya waktu 1 jam. Ya, seperti itu contoh-contohnya. Sekarang saya ingin membagikan kepada Anda sebagai bagian terakhir dari pelajaran ini mengenai kosakata yang kita gunakan dalam pelajaran ini. Tentu saja ini sangat penting untuk Anda hafalkan ya, agar menambah kosakata sehingga Anda leluasa mengutarakan pikiran ya dalam bahasa Jerman ya. Coba kita lihat kata-kata yang sudah pernah kita pelajari. Jika Anda bisa menghafalnya di setiap bab, tentu saja itu sangat bagus ya. Die Deklinationen, deklination atau jamaknya Deklinationen ada deklinasi ya. Deklinasi adalah juga sama dengan konjugasi ya, perubahan bunyi dalam sebuah kata ya. Die Ergänzung, penyempurnaan, Ergänzungen ya, penyempurnaan. Der Professor, jamaknya der Professoren, guru besar. Kemudian das Subjekt, jamaknya subjekte, pokok kalimat. Unbekannt, ya, tidak dikenal. Unpersönlich, bukan orang, ya, bukan pribadi. Die Wiederholung, Wiederholungen, ulangan. Wiederholungen, ulangan. Kemudian der Abschnitt, jamaknya Abschnitte, bagian. Absender, pengirim. Die Adresse, jamaknya Adressen, alamat. Aufgeben, menyerahkan. Ya, ini sebuah trennbares Verb. Ausfüllen, mengisi, juga sebuah trennbares Verb. Der Beamte, menjadi Beamten, pegawai atau pegawai negeri. Der Betrag, jamaknya adalah Beträge, Beträge, jumlah uang. Brauchen, memerlukan.
der Briefkasten, die Briefkasten, kotak surat, ya. Die Briefmarke, Briefmarken, perangko, deutlich, jelas, einzahlen, membayar, menyetor, ini Trennbareswert. Der Empfänger, penerima, etwa, kira-kira, das Formular, die Formulare, Formulir, genügen, mencukupi, das Konto, die Konten, Rekening, die Luftpost, ya, pos udara, die Mitte, di tengah-tengah, ya, das Postamt, Postämter, kantor pos, die Postanweisung, Postwessel, Postanweisungen jamaknya, kemudian die Postgebühr, Postgebühren, biaya kirim, das Postcheckkonto, Konten, Postcheckkonten, Rekening cek pos, ya. Der Schalter, Loket, ya. Schicken, mengirim, die Schrift, ya. Schriften, tulisan, sonst, kalau tidak, die Überschrift, ya. Überschriften, kepala surat, undeutlich, tidak jelas, die Unterschrift, ya. Tanda tangan, Unterschriften, jamaknya. Kemudian der Zettel, kertas surat. Ya, itulah pelajaran kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan begitulah pembahasan kita di bab ini mengenai auf dem Postamt, itu berarti di kantor pos. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Vielen Dank. Dan jangan lupa silakan subscribe, beri komentar jika ada punya pertanyaan atau mungkin ada komentar mengenai kritik dan saran buat saya, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Jika Anda juga ada yang tidak dipahami atau perlu penjelasan ulang, tentu saja Anda bisa menulisnya di kolom komentar ya, dan kapan-kapan kita membahasnya lagi atau Anda ulang lagi penjelasan ini. Dan jika masih belum paham juga, tentu saja kita bisa mengulangnya, membahas dengan menggunakan kata-kata yang lain ya. Dan silakan bitte abonnieren Sie, kommentieren Sie, liken und teilen Sie es weiter. Silakan dibagikan juga kepada di akun-akun media sosial Anda ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat mereka juga ya. Dan tentu saja saya ucapkan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Auf Wiedersehen.